Ajinak uthise sapna beya hoina na sapna bishi beya hoise. Hello, welcome back to family members. Jangande khumabi ko thake to gana ji to jangande khumabla se jangande soinga asto aruna bunduk pi maribo jangande aro lapsong gana bi kuribo bunduk maribo jangande berabo ei jangande khumabla se dei bisi mano comment da jangande khumabi ko thake to gana ji to jangande khumabla se guys. Chalo guys, अरे सभी अजी ना लापसों खाना ला रेप करूँबो रेप ना लापसों खाना ला रेप मारबो अरे ठीक है सर बंदूक खाने मारबो अरे राती दे क्रैप सर मास खाने धरबो नदी दे अरे अजी तो ना नदी दे घुमाबो नदी दे ना नदी किनारे घुमाबो अजी तो चलो गाइस इधर ऑलमोस्ट शाम हो गया से तो फटाफट जाए ना लोकेशन तो साउल लगेगा बेसी देरी ऐसे खोबरा ना इधर ऑलमोस्ट शाम हो जासे राती भी हबला होसे तो गाने जागे ना जगह खान साब लागिबो डेस्टिनेशन खान ना जगह पहुंचाने जंगल तो पहुंचीसे बेसी बेराय दिसे थिंग में बेराय ना हासे तो जा फर्स्टली लोकेशन तो बिसाय ना रखिबो ना अजी ला कैंपिंग वीडियो तो स्टार्ट कर दिबो दे चलो गाइस तो कैमरा रोलिंग शूटिंग स्टार्ट कर दिबो तो कीप वाचिंग. So guys, तक पहुंचाना जगह था एकदम दुख पर जा से बेराय ना ऑलमोस्ट राती होला से लोग जगह तक पहुंचाना है मतलब अपना तो ये नदी থাকে तो छिटू नदी एक ना तो सर जाना नदी किनारे ताते कैम गुलमन जा जिनो ना ये अपना करे ಇದು ಅಲ್ಲ ಬೇರಾಯ ಜಾಯನ ನಿಜೆ ರಾಸನ್ ನದಿ अलग जगह আছে रे अजी जा रहे ना पहिला ला कैंपिंग जगह ना है अलग जगह ते जाओगे ना अजी तो एकदम आगे बाय टाइम पिलाइन ऑनलाइन ना जहाँ से अलग दूर जा रहे ना चलो So guys, finally motor pहुंचे है नीचे जाना सारे सब जगह देखो एकदम अंधेरा है जैसे दिन का पूरा जंगल घास खान सभी ना मतलब निजेरे जाना सावो जाना केम तो नदी किनारे केम करवा चीज़ नदी इधर से साइड ना जाएगा ना और पूरे जंगल से So guys, मैं तो जगह चूज कर
জাগা অলপ প্লেন হয় না ভাল আছে এইটো জাগা না ইয়াতে চচ হৈছে তে কেম্পখন ইয়াতে বনাব আৰু নদীটো তাতে আছে দেই ইমান নাযায় না তাতে আছে আৱাজ শুনি আছে না তো ইয়াতে কেম্প কৰিব আৰু মাছ কুৰ্কাখন ইয়াতে বিচাৰিব এইটো নদীতে চলো ৰাতি নহয় আগে দে কি কৰিবলৈ আছে কেম্পখন বনাই ল'ব So guys, finally camp बनाइছে खुरी पिसाइছে खुरी भी तो एकदम दूर जाएगा ना आजिकाली तो समर सीजन पानी ला सीजन আছে इतुई নহয় না তো নাপাও পাইলে জুলাওলে ভাল নহব তা খুৰি वाला তো তো কাৰণে ইতুই বেম্বুলা কাটিছে সুকা वाला আৰু নে চিতুমুতু হলে কেম্প बनाइছে মই লাইক ইনা লাইক কেম্পিং ভিডিওস kan আনি থাকাটো হলে কোনবা মানুহ ইনস্পায়াৰ হলে না কেলে গলে কোনবা তো বেছি ভয় খা মানুহ থাকে তো জাংগন্দে ইনিগা বিৰাওলে ঘুমাওলে না এবে একো ভয় নকৰিবে একো নহব না মই তো ইনে ভিডিও না বনা টাইম দিবি মই গলা ঘুমাই খেতিটো কেতিয়াবা তো বেছি টাইম যায় দিছে পুৰা ৰাতি হৈছে জুইখন জ্বলাইছে না টাইম পিছৰ না দোকান এৰেঞ্জ তে পুৰা টাইম যায় হৈছে ফাইনেলি খতম হৈছে আৰু এতিয়া তো ৰেষ্ট কৰি না এতিয়া নদীৰে বেৰাব নদীটো চাব আছে ক্ৰেপছখন বিচাৰি চাব এটা তো নদীৰে বেৰাই চাব ক্ৰেপছখন বিচাৰিবলৈ না জাংগনতে বহাটো মজা লাগে একলা একলা হলে না কেউ পৰিচয় নাই এই থাকি লৈছে কি আহিলে পিনা মই এইটো থাকাৰ কাৰণে মন ডাঙৰ কাৰণে বেৰাই থাকে চলো গাইছ এতিয়াতো নদীৰে বেৰাওৰে কিন্তু গ'লে ক্ৰেপছ খানে ধৰি না খাবলৈ আছে ৰাতিটো সেইটো কাৰণে পাওঁনে নাই চাই চাওঁনে चलो जुदी ना रखियो सामान तमान लाइट पर बेरावा जीरा ठीक ठाक चार्ज करना से लाइट पे और दिक्सी मेरे तो लोगे ना बेराय देखते ना हॉल में एकता लोगे ना बेराय भात बनाओ सब्जी बनाओ ना तो सब सो फाइनली नदी दे आसे नेन के कोआनिशन आ नदी तो दूर ना असरे आसे तो चतरा तो दिखी जाए तो क्रेप्स itu मजा लगे सभी ना चक्रा तो पाइल तो नीचे वाले जा सब फर्स्ट है ना और एक तो देखी लो से फर्स्ट ये तो बाकी ना itu मजा लगे राती ना क्रेप्स थोड़ा दो पथला क्रेप्स तो है ताकि थोड़े भी इनगा थे पलावले को कोशिश खान नकरे है ना दुईटा पाई लैसे एकटा আছে इधर tree
Man this town de na nyala pathola river do bishi ase olebe dangor noti do nayo nyala na chutu chutu noti khan bishi ase dangor noti ekta ase ni bishi do ase Crisp ola na de bishi deri bira bichire ekta bashi mas to ase olebe chutu chutu mas khan na aro inya daw bar mas ke katile ekdam bal na hoira mas ke katile do chakku na arala to best thagi mas to bishi ase dangor to pa na hale hol khan na hale to bada kini gen na mura perhaps to man pa gina ase napolo nini pataran dalise ye nijere ekbar ja thabo mas khan da horu khan na Kale jar paane gane khora jaise bamboo shoot kan olane da jale na bamboo shoot hoida bamboo shoot lagas na so guys khora jaise beshi na berai thakibo goina pabi paise eta bishi thakilebe next time gane bi thaki chare olai dona thoda to thori se khabo samanna grapes cholai ase etu khagena khomau da insist the avastha ki bolay avastha jangan de na poi bi lagyo sabji gane banao la rahi hai aise last time is na crepes sabji banawa aram pork roast na khao kal faji dati la da hoise mere ne rati do na khaina be khomai kite ba na mon ada se do so guys khai loise rest kuru hai aur dixi ase kali morning lakku ekta मैं तो जंगल इन्हें घुमाता है मैं तो इसी बार मॉर्निंग फले रहे घुमाए 1 बजे नहीं 12 पार होना इन्हें ना किले वाले बेसी देर बोल देना ना तो
Kita khumao time be 10 bai par hoise bi si bera gise buhise jangan de berale na ine time ine jai jai tirgale ine ekta gore na korada na to suani samne mi phoi nu kurbi jangan de ine berabe moi agar kuani sinai ne kunba amni kan phoi tha kan ine inspire hole na fikun hobo de jangan de berata ande pray kurbi na na bera saglo ikku bera noban ni moi de ku phoi nai moi de aru jangan de bisi enjoy like lali chalo guys jure ita se aro khuri do pisai na kiba gro lagibo to eta rest koi thakibo de paise ne guys moi kari ti de boi thada achinak na jange khoma jaise na na dia ek baje pa hoina ase achinak uthise sapna bia hoina na sapna bishi bia hoise buffalo duita rana muge ekdam bia rakhita na dikhiso kila awas hai na guys tane na achinak kona ekdam shock kona uthi jaise hoina to uthi jada sapna haina paise sado ekdam bukhanis na matha lo bikhaina paise matha lo bikhai last time be purla satiman tade manu lakhi dire khumadan bibi ina sapna same ina bia thaise to sapna bia hadan ne mugi ekdam bukhar nisna na ina hoina payo matha ki bikhaina na sapna ekdam bia thaise buffalo data ro ekdam bia rakhita na di achina kotha dan itu phoise guys ekla berabina sapna ine ka bia tan de ekla par bishi phoise so guys ita pai nai July na aji morning la mukbang la ki sai thakibo pani giri na pani olop solop giri se pura moi batha ti biji na ekdam khomai jaise ra na jani morning guys moi do sapna bia hoina utha to khomai nai moi khorbi na kharo sapna bia paile to moi khomau na pare na ina na moi be kai rate ekdam bia sapna paise yada na khoma ga buffalo ek duita bra ekdam bia rakhita na dikhise to phui bishi phui thaise moi kile jangan ni niya sapna bia tan ekla pa na bishi phui ekta ase de to ina na da othina do moi don kuri thaise yade sabji ase crabs with fan lips banaise aru yede pork roast ase eda ekdam moja ba roast hoi ja ase ei phale boise u phale boise othina moi ton kuri thaise aru bat to hele pakai na pata du bandi na rakhina ase first day bat pakaise aru sabji banaise so guys view to sabi morning la view ekdam jangan bhitore khumaise chira kan la avasta guys eta mukbang ro re items to pork sabi ekdam moja ba roast korise ekta piece ase holu ekdam athagi la thagise roast kori na iman chutu korise bishi taste hoble sele jure roast korala aru crabs la curry ase front lips kan lo milai na banala na chalo pray gonna khao ni chalo shuna guys
Wah. Perfectly roast. Wow. Sabi na guys. Wow.
বেছি জাল আছো ইমান জান বা So guys, मजा आया डॉक्टर सुना खाना अलग से ना ठीक एंजॉय है खाली मजा खत्म कर पाना बेसी जाना से छान वाले एक्स्ट्रा स्पाइसी लास्ट तक के मन जो सही से खुशी पाई दिया है कैंपिंग वीडियो साइन एंजॉय करना होप को ऐसे এটা এনা এনজয় কৰিছে কেম্পিং কৰিছে বাট সবনা বেছি বেয়া একটা পায় তো অলপ ভুল আহিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং নেক্সট ভিডিও লগ কৰোঁ দেই